हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बहुत छोटी सी ज़मीन के अंदर हज़ारों साल तारीख समेटे हुए हैं। ऐसे ममालिक जहां पुरानी बादशाहतें, गैर मुल्की हमले, पहाड़ी कले और 5000 साल की मुसलसल तहजीब एक ऐसी सरहद के अंदर मौजूद है जिसे ज़्यादातर लोग नक्शे पर ढूंढ भी नहीं सकते। जॉर्जिया इन्हीं ममालिक में से एक है। कफकाज के बुलंदो बाला पहाड़ और बहरे अस्वद के गर्म पानियों के दरमियान, बिल्कुल उस मुकाम पर जहां यूरोप और एशिया आपस में मिलते हैं, ये छोटा सा मुल्क सदियों में कई बार हमलों का निशाना बना, फतह हुआ, तकसीम हुआ, ईसाइयत अपनाई, इस्लाम का असर भी देखा, रूस के ज़ेरे असर रहा और सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रहा और फिर तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी अलग पहचान के साथ दोबारा उभर कर सामने आया। और आज जॉर्जिया दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस टूरिस्ट मुकामात में से एक है। अपने खित्ते की सबसे तेज़ इस्लाहात करने वाली मईशतों में शुमार होता है और उन चंद जगहों में से एक है जहां इंसान ये महसूस कर सकता है कि तारीख कोई माजी की बात नहीं, बल्कि हर गली, हर गिरजा घर और शराब के हर गिलास में जिंदा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जॉर्जिया मुल्क के वो हैरत अंगेज राज बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान होने के साथ साथ यहाँ जाने की तैयारी भी करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, बात करें अगर जॉर्जिया के जुग्राफिये की, क्योंकि जॉर्जिया का मंजरनामा अपने हुजम के हिसाब से दुनिया के सबसे दिलचस्प और मतनुआ मनाजिर में से एक है। ये मुल्क तकरीबन 69,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला है, यानी तकरीबन आयरलैंड के बराबर, या अमेरिकी रियासत साउथ कैरोलिना से थोड़ा सा छोटा है। इतने छोटे रकबे के लिए यहाँ की जमीन की वैरायटी हैरान कुन है। शुमाल में अजीम कफकाज का पहाड़ी सिलसिला जॉर्जिया और रूस के दरमियान एक कुदरती दीवार की तरह खड़ा है, जिसकी चोटियाँ 5000 मीटर से भी बुलंद हैं। मुल्क की सबसे ऊंची चोटी पूरे यूरोप की बुलंद तरीन चोटियों में शुमार की जाती है। बात करें जॉर्जिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की, तो तिबिलिसी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो मुल्क के जनूब मशरिकी हिस्से में कोरा दरिया के किनारे वाक़या है। शहर के अंदर तकरीबन 12 लाख अफराद रहते हैं। ताहम 2022 की जंग के बाद रूस और यूक्रेन से आने वाले तारिकीने वतन की वजह से वसी तर शहरी आबादी के गैर रस्मी अंदाजे कहीं ज़्यादा बताए जाते हैं। बातूमी मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है, जो बहरे अस्वद के किनारे जनूब मगरबी इलाके अजारिया में वाक़या है और ये जॉर्जिया का अहम सियाहती और तफरीही मरकज़ है। कोताइसी मगरब में वाक़या मुल्क का तीसरा अहम शहर है, जहाँ जॉर्जिया की पार्लियामेंट मौजूद है। और फिर है मस्कीता, पुराना दारुल हुकूमत तिबिलिसी के शुमाल मगरिब में, जहां दो दरिया आपस में मिलते हैं और जहां जॉर्जिया ने 4वीं सदी में बाकायदा तौर पर ईसाइयत कबूल की थी। ये जगह आज यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है और जॉर्जियाई ऑर्थोडॉक्स रिवायत के मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक समझी जाती है। जॉर्जिया की शुमाल सरहद रूस से मिलती है, मशरिक में आज़रबाईजान और जनूब में आर्मेनिया और तुर्की जैसे मुल्क मौजूद हैं। मगरिब में बहरे अस्वद है, जो जॉर्जिया को अपनी बंदरगाहों के जरिए बाकी दुनिया से जोड़ता है और सदियों की समंदरी तिजारत ने इस मुल्क की सकाफत को गहराई से मुतासिर किया है। यूरोप, एशिया और मशरिक़ वुस्ता के संगम पर ये मोहल्ले वकू कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यही जॉर्जिया की पूरी तारीख है। असूरी, यूनानी, रोमी, ईरानी, मंगोल, अरब और तुर्क सब ने सदियों में इस सरजमीन पर हमले किए। शहर रेशम इसी रास्ते से गुजरती थी। कदीम तहजीबों ने यहाँ तिजारत की और इन सब के बावजूद जॉर्जिया हमेशा जिद के साथ अपनी पहचान बरकरार रखने में हमेशा कामयाब रहा है। 2026 में जॉर्जिया की आबादी तकरीबन 38 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसकी वजह से ये खित्ते के कम आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है, अगरचे इसकी आबादी की कसाफत एतदाल में है। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से आबादी में कमी आ रही है, जिसकी एक वजह यूरोप और रूस की तरफ नकल मकानी है और दूसरी वजह पैदाइश की कम शरह है, जो कि ज़्यादातर साबिक सोवियत यूनियन ममालिक में देखी जाती है।
نسلی طور پر جارجیائی آبادی کل آبادی کا تقریباً 83 سے 86% بنتی ہے۔ سب سے بڑی اقلیتوں میں جنوب مشرقی علاقے میں آباد آذربائیجانی اور جنوب مغربی علاقے میں آباد آرمینیائی شامل ہیں۔ روسی، اوسیتی، یونانی، ابخازی اور کرد بھی چھوٹی مگر تاریخی طور پر اہم برادریاں ہیں۔ خاص طور پر تبلسی شہر میں 2022 کے بعد روس اور یوکرائنی باشندوں کی آمد نے شہر کی آبادیاتی فضا کو نمایاں طور پر بدل دیا ہے۔ اگر آج کے جارجیائی لوگوں کے چہروں کو دیکھا جائے تو شمال کی سلاوی آبادی یا جنوب مشرق کی ترکی زبان بولنے والی آبادیوں کے مقابلے میں کچھ واضح فرق نظر آتا ہے۔ جارجیائی لوگوں کی اپنی ایک الگ جسمانی ساخت ہے جو کفکاز میں ہزاروں سال کی نسبتاً تنہائی سے بنی ہے۔ نمایاں ہڈیوں کی ساخت، ابھرے ہوئے رخسار، مضبوط جبڑے اور اکثر لمبی واضح ناک عام خصوصیات ہیں۔ رنگت گوری سے زیتونی رنگت تک مختلف ہے۔ بال عموماً گہرے سیاہ سے گہرے بھورے تک ہوتے ہیں۔ بحرۂ اسود کے قریب مغربی علاقوں کے لوگ جن میں لاز نسل کے افراد شامل ہیں شمال مشرقی ترکی کے پونٹک آبادی سے کچھ خصوصیات مشترکہ رکھتے ہیں، جبکہ مشرقی وادیوں کے لوگ روایتی جارجیائی صورت رکھتے ہیں جسے زیادہ تر لوگ جارجیا سے جوڑتے ہیں۔ جارجیائی قوم کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کی زبان سمجھنا ضروری ہے کیونکہ جارجیائی زبان دنیا کی تقریباً ہر دوسری زبان سے مختلف ہے۔ یہ کارتولیائی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جسے جنوبی کفکازی زبانیں بھی کہا جاتا ہے، اور دنیا کی کسی بھی دوسری زبان کے خاندان سے اس کا کوئی ثابت شدہ تعلق نہیں ہے۔ یہ سب سے گہرے معنوں میں سے ایک الگ تھلگ زبان ہے، یعنی یہ اپنے ارد گرد کی ہندی، یورپی، سامی اور ترکی زبانوں سے مکمل طور پر آزاد ہو کر پروان چڑھی ہے۔ دوستو، جارجیا میں مذہب قومی شناخت سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور یہ 17ویں صدی سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ عیسائیت 326 عیسوی میں کارتلی کی بادشاہت کا سرکاری مذہب بنی، جس کی وجہ سے جارجیا دنیا کی قدیم ترین عیسائی اقوام میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کرنے سے بھی پہلے۔ یہ تبدیلی سینٹ نینوا نامی ایک خاتون سے منسوب کی جاتی ہے جو کیپاڈوکیا سے ایک باندی کے طور پر جارجیا آئی اور اپنے ایمان اور معجزات کے ذریعے بادشاہ اور ملکہ کو عیسائیت کی طرف مائل کیا۔ ایوسٹولک چرچ جو اپنی جڑیں پہلی صدی کے مشنری کام سے جوڑتا ہے، آج حکومت کے بعد جارجیائی معاشرے کا سب سے اہم ادارہ ہے۔ تقریباً 83 سے 85% آبادی خود کو جارجیائی آرتھوڈکس عیسائی کہلاتی ہے۔ تقریباً 11% مسلمان ہیں جو زیادہ تر آذربائیجانی اقلیت اور اجاریہ کے کچھ علاقوں میں آباد ہیں۔ آرمینیائی عیسائی، رومن کیتھولک، یہودی اور یزیدی برادریاں بھی صدیوں سے جارجیائی آرتھوڈکس اکثریت کے ساتھ ہم آہنگی سے رہ رہی ہیں، جو خطے کے بہت ہی کم ممالک میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو، جارجیا کی کرنسی لاری کہلاتی ہے۔ لاری 1995 میں متعارف کروائی گئی، جس نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد استعمال ہونے والی عبوری کرنسی کی جگہ لی۔ 2026 میں ایک امریکی ڈالر تقریباً 3.25 لاری کے برابر تھا۔ یہ شرح تبادلہ جارجیا کو یورپی معیار کے حساب سے ایک انتہائی سستا ملک بناتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طویل قیام کرنے والے ٹورسٹ، ڈیجیٹل خانہ بدوش اور مغربی یورپ اور شمالی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن اس ملک کی طرف تیزی سے راغب ہو رہے ہیں۔ تبلسی شہر کے ٹیکسی نظام کا خاص طور پر ذکر ضروری ہے۔ یہاں ٹیکسیوں میں میٹر نہیں ہوتا اور بہت سی بغیر کسی نشان کے سفید گاڑیاں پورے شہر میں نجی ٹیکسی کے طور پر چلتی ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی قیمت طے کر لی جائے۔ اب بات کرتے ہیں طرز تعمیر کی، کیونکہ جارجیا کے شہر تقریباً ہر پہلی بار آنے والے ٹورسٹ کو حیران کر دیتے ہیں۔ تبلسی ایک ایسا شہر ہے جہاں مختلف زمانے ایک دوسرے پر تہ در تہ بچھے ہیں۔
पुराने शहर की तंग और बल खाती गलियों में लकड़ी के नक्शो निगार वाली बालकनियां गलियों पर इतनी झुकी हैं कि मुखालिफ सिमत के पड़ोसी तकरीबन एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। जॉर्जिया मुल्क पर कोई भी दस्तावेजी फिल्म शराब का जिक्र किए बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि जॉर्जिया सिर्फ शराब पैदा करने वाला मुल्क नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मजबूत आसारे कदीमा के शवाहिद के मुताबिक ये जमीन पर शराब की पैदाइश की जगह माना जाता है। जनूब मशरकी जॉर्जिया में दरियाफ्त होने वाले अंगूर के बीज और मिट्टी के बर्तनों के आसार तकरीबन 6000 कबले मसीह के करार दिए गए हैं, जिसकी वजह से जॉर्जियाई शराब साजी की रिवायत फ्रांसीसी शराब साजी से भी 5000 साल ज्यादा पुरानी है। तो दोस्तों, ये था जॉर्जिया मुल्क और जॉर्जिया के चंद हैरत अंगेज हकाइक। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।